Sir, mayong adlaw kabaluming subo mo karon. Oh. Kay man lagi gani kita nato sa imong likod nga ikaw na mismo niguba nining balay nga imong gitukod. Sir, unsay ngalan nato, sir? Antonio Canson Ka nga membro, sir. sa Bupalo. Karon naa na magid niya ang demolition team dito, nag-demolish na sila sa Picas area. Ikaw na lang gid mismo ang naggubaan ni. Kay dili naman gid sila mapugnan, mangdimulis naman gid sila. Amo na lang ni nga giguba nga para dili malata ang amon nga mga gamit sa amon balay. Pila ka libo baka imong gasto ani imong payag? Mga 20. Mga 20,000. Oh, muna lang na kay kami, mudipinsa kami, pero dili na kami kadipinsa kay mga military, mga sa gobyerno tanan ang uban dre sa ilaha. Ang dar amo ni napaabot kun unsay desisyon, pero nagdesisyon agad ang Supreme Court dre sa lokal nga demolition committee. Wala gid kami mimo kay pila ka ampra ang nagakuan. Sa una gidemolis man kami dire. Mga sikyo lang to, pero napugan namo ka to kay wala man sila ipakita nga papers. Wala kami nakaistorya sa mga pulis. Kay dili gid sila matubag. Ikuha na kami sa mga ilang nga opisyal. Pangitaon namon ang ilang opisyal. Dili pod itudlo-tudlo mi. Kami tarong kami nga pangabuhi unta diri nga taga nga pangayo kami justisya sa gobyerno nga mahapsay ning amo ade. Pero wala mi gitagad. Pasabot, sir, ready gid unta mo ug wala lang ni kapulisan. Wa walay kapulisan di musukol gini mga tawag patay dire. Pero kami respeto mi sa mga gobyerno. Kay sila naman ang atubang namo ti wala man tay mahimo. Vision X Plus.